Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu. Perkenalkan, channel saya Abai Fishing. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di salah satu pondok dekat spot pemancingan daerah Pastuol. Ini suasana pondoknya teman-teman. Ini berada di daerah Pastuol. Semoga hari ini kita mancing akan mendapatkan hasil teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar channel ini terus berkembang teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Strike lagi guys. Merah guys. Kerapu. Kayaknya linu guys. Kerapu lagi guys. Kerapu.
Dua guys, taruh sini satu. Taruh sini satu. Kerapung, kerapung. Nah. Oh, itu kan lampumu. Oke guys, kerapu. Mantap mania. Oke. Oke guys, kita strike guys. Oh my god. Pinjam oke. Oh, nyangkut. Angkat guys, angkat. Kenapa kucingmu? Pari lagi guys. Lepas nih, lepas tapi pegang. Oke guys, lari lagi. Nah. Mantap. Seperti guys. Baik guys. Sembilan guys. Ada tang tadi. Di situ sih, ada tang. Nanti. Sebagai di belakang nih. Tuh, mundur.
waspada guys, durinya berbisa. Itu strike juga guys. Tarik guys. Apa kah? Lepasnya. Hah? Lepasnya. Oh. Kecil. Itu dia. Oke guys. Sembilang guys, mantap. Oke. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.